Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hidayah binti Bahari. My registration number is 23 DLS 19 F1067. Internet ialah benda yang menerangkan tentang rangkaian objek fizikal, perkara yang disertakan dengan sensor perisian dan teknologi lain untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dan peranti dari sistem lain melalui internet. Ia juga dapat memberi ketepatan, kecekapan dan keuntungan kepada ekonomi. Contohnya, perkara dalam erti IoT adalah merujuk pada berbagai peringkat seperti implan pemantauan jantung, transponder biochip pada haiwan, DNA untuk persekitaran dan sebagainya. Now, I want to explain history of IoT. The concept of the Internet of Things first become popular in 1999 through the Auto ID Center at MIT and related market analysis publication. Second, radio frequency identification (RFID). Besides using the RFID, the tagging of things may be achieved through such technology, part communication, barcode, QR code, Bluetooth and digital watermarking. Besides that, I want to explain from RFID move to nanotech. RFID move to sensor, smart tech and nanotech. RFID is to identify and track the data of things. Sensor to collect and process the data to detect the changes in the physical. Smart tech to enhance the power of the network by the developing processing capabilities. And nanotech to make the smaller and smaller things have the ability to connect and interact. Now I want to explain how IoT works. Internet of Things is not the result of a single novel technology, instead several complementary technical development provide capabilities. These capabilities include 8 capabilities. First, communication and cooperation, addressability, identification, sensing, actuation, embedded information processing, localization, and user interface. Then, I want to move to example of the IoT. I will give some of example. First, UPS, Barcelona, Spain, and Virgin Atlantic. UPS is one of the largest shipping companies in the world. Has been sensor data and analytic to save money, improve efficiency, and lessen its environment impact. Secondly is Barcelona, Spain. Barcelona is no stranger to technological innovation. The city offers smart parking meters that operate on city-wide Wi-Fi, giving residents real-time update on where to park and allowing them to pay with their phone. Third, Virgin Atlantic embraced IoT with a slew of connected Boeing 787 aircraft and connected cargo device. Each plane has multiple internet-connected parts generating a large volume data. Assalamualaikum. My name is Nur Batrisha binti Jamaluddin. My matrix number 23 DLS 19 F1097. Saya akan menerangkan tentang karakteristik of Internet of Things. The fundamental characteristic of the IoT are as follows. First, interconnectivity. With regard to the IoT, anything can be interconnected with the global information and communication infrastructure. Second, things-related services. The IoT is capable of providing thing-related services within the constraints of thing. Okey, seterusnya, heterogeneity. The devices in the Internet of Things are heterogeneous, is based on different hardware platform and networks. They can interact with other devices or service platform through different networks. The next is dynamic changes. The state of devices change dynamically
like sleeping and waking up, connected and disconnected, as well as the contact of devices, including locating and speed. Moreover, the number of devices can change dynamically. Next, enormous scale. The number of devices that need to be managed and that communicate with each other will be at least an order of magnitude larger than the devices connected to the current internet. Even more critical will be the management of the data generated and their interpretation for application purposes. This relates to the semantics of data as well as efficient data handling. Next, safety. As we gain benefits from the IoT, we must not forget about safety, as both the creators and recipients of the Internet of Things, we must design for safety. This includes the safety of our personal data and the safety of our physical well-being. Securing the endpoints, the networks, and the data moving across all of it means creating a security paradigm that will scale. Next, connectivity. Connectivity enables network accessibility and compatibility. Accessibility is getting on a network, while compatibility provides the common ability to consume and produce data. Okay, hi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. My name is Wana Johanani binti Hussein. My matrix number is 23DLS19 F1093. Okay, now I will explain about benefits of IoT, which is Internet of Things for supply chain. Okay, the first point is inventory tracking and improvements. Okay, yang pertama kat situ adalah using radio frequency identification, which is RFID tags. Okay, ini adalah alat yang digunakan dalam semasa proses penghantaran barang tu. Sebenarnya RFID ni ada banyak jenis dia, tapi buat masa sekarang ni saya tak fokuskanlah tentang type of RFID tu. Okay, tapi lepas habis semua poin saya ni, saya akan tunjukkan satu video macam mana RFID ni berfungsi dalam warehouse. Okay, then helps them better manage product levels in their inventory. Okay, ini untuk bantu uruskan tahap produk tu dengan lebih baik ataupun optimize it for better efficiency in all their locations. Okay, ini boleh mengelakkan daripada kesilapan berlaku kepada produk tu. Sebabnya, contohlah, kalau barang tu tak cukup atau tak complete, RFID tu lah yang akan bantu untuk mengesah bahawa barang tu in good or bad condition. Okay? Lepas tu, they will share with their customers up-to-date shipping times and delay. Mereka juga berkongsi dengan pelanggan mereka masa penghantaran barang tu sampai. Contohnya Shopee, kan kalau kita beli barang dan kita nampak anggaran masa ataupun tarikh barang tersebut sampai, kan dekat detail lepas kita beli barang kan ada keluar detail dia kan. Okay, kat situ lah. Kalau dari overseas, maybe dalam seminggu macam tu sampailah. Dan dengan tarikh-tarikh yang berikutnya ada kat situ. Okay, maksudnya company tersebut always up to date dengan pelanggan sehinggalah barang tu berjaya sampai. Okay, so yang gambar yang bawah ni adalah contoh macam mana RFID tu berfungsi. Okay, firstly dimulakan dengan lekatkan teks tu dekat carton box. Dan mereka scan untuk masukkan dalam sistem. Dan macam biasa dia pack warna cantik-cantik. Lepas tu barang tu akan dihantar oleh forklift untuk masukkan dalam warehouse. Dan handheld reader ni lah yang akan tentukan nak susun kat mana barang tu dalam warehouse sehinggalah barang tersebut melalui RFID antenna. Lepas tu mereka akan deliver barang tu seperti biasa. Untuk lebih faham, saya akan tunjukkan satu video macam mana RFID ni berfungsi dalam warehouse, okay?
Okay, the second point is efficient last mile delivery. Okay, last mile delivery ni macam kecekapan menghantar barang terakhir kepada customer yang terakhir, which is end user lah. Last mile delivery of product place the impression of customer. Sebabnya customer tu tahu bahawa barang dia adalah barang yang terakhir sampai. So, barang customer tu kemungkinan dalam keadaan yang inefficient. Contohnya, barang yang kemek-kemek ke, retak ke, packaging koyak ke, dia tak nak expect lah. Sebab sebelum sampai ke end user, mestilah driver tu menghantar barang tu akan lalu banyak tempat sebelum tu untuk deliver barang tu. Untuk dia deliver barang kepada end user tu. Itu yang point ini ceritakan tentang condition barang yang terakhir itulah yang akan mewujudkan impression of customer. Kalau barang tu baik, baiklah mood dia. Kalau tak, sebaliknya. Okay, then better delivery experience becomes an impetus for repeat orders or a lasting impression leading to more orders. Okay, so maksudnya kalau customer tu terima barang in good condition lah, tu yang membuatkan customer tu nak beli order barang lagi ataupun lagi banyak dia nak order, sebab it build trust of customer. Contohnya customer tu beli barang menggunakan, contohnya dia guna JNT ataupun pos laju berikutnya untuk delivering, dan barang tu sampai dengan masa yang tepat, tak ada apa-apa yang rosak dan sebagainya. So, manager of the company kenalah memastikan penghantaran yang dibuat tu memberi good impression of from customer. Okay, next, tracking through mobile GPS. Okay, yang ni setiap vehicle yang deliver barang tu akan dipasang GPS supaya manager company tu dapat mengesan location driver tu. Sebab yelah, driver tu tahu barang yang nak deliver tu barang paling last sekali. So, dia nak deviate. Maksudnya dia nak menyimpang ke tempat lain. Dia nak pergi mana-mana, tempat nak lepak ke apa ke, tanpa memikirkan kelewatan penghantaran barang tu. Ni yang company paling tak nak berlaku, sebab driver tu macam buat kerja sambil lewa yang boleh bagi efek dekat company juga. So, bila ada GPS and manager dapat track driver tu, dapat kesan driver tu, so driver tu akan jagalah behavior dia dan terus deliver barang tu ke customer terus. Okay, lepas tu ensuring timely delivering to tracking delivery routes. Means benda yang sama lah macam point kat atas tu. Manager dapat track dia deliver barang dengan masa yang tepat walaupun driver tu berada di atas jalan. Okay, point ketiga, greater transparency through the supply chain. Okay, transparency ni macam being open to customer ataupun providing open feedback ataupun juga not hiding relevant information. Okay, and then kat uraian tu, connected IoT devices. Okay, mereka guna IoT devices for customer can be easily offer a clear picture of how a product is manufactured, processes and gets to the marketplace. Okay, so kat sini contohnya customer nak minta close up gambar or the detail of product. So, kita sebagai pekerja ni, kita pun bagilah, and then kita always tunjuk macam mana barang tu diproses, macam mana kualiti dia. So, kat situ customer tahu lah yang kita ni sebenarnya aktif dalam bisnes. Tengok huraian kedua tu. So, ni yang akan buatkan customer are more and more interested in choosing products. Sebab customer dah nampak apa yang dia nak dan customer nampak apa yang kualiti yang dia nak. Dan tengok kat situ, that we helps to build trust and reliability of the brand. Kalau customer dah start percaya dengan produk kita, benda tu lah yang boleh menaikkan brand produk kita ataupun jenama kita. That's why pentingnya dalam bisnes adalah communication with customer, and kita boleh dapat memuaskan hati customer. Okay, so the last point is fleet management, macam more to vehicle. Okay, play the significant role in management at the fleet of vehicles. Okay, fleet management ni dia memainkan peranan yang penting semasa penghantaran barang. Yang kontrol situasi ni adalah fleet manager lah. Dia yang akan memastikan driver menghantar barang mengikut hari dan masa yang ditetapkan. Okay, ni adalah contoh vehicles yang akan deliver barang such as cranes, trucks, forklifts, planes, ships. Kalau vehicles yang deliver barang ke luar negara ataupun ke lokasi-lokasi yang lain, macam mana fleet manager nak track driver tu sama ada dia dah deliver barang ke belum? Barang tu sampai ke customer ke tidak? Ataupun macam mana nak track kat mana location driver tersebut? So, tengok orang yang ketiga tu. Dia kata kat situ IoT sensor can also track driver behavior, whereabouts and movements in real time. So, dengan adanya IoT sensor ni, fleet manager tu boleh kesan di mana driver dia berada. Okay, IoT sensor ni selalunya mereka letak dekat packaging box ataupun dekat truck tu, supaya dia dapat kesan lah keberadaan driver tersebut. Okay, itu sahaja part saya dan saya akan pass presentation ni kepada ahli saya seterusnya untuk sambung. Terima kasih. My name is Nurazila binti Muhammad.
F1079, F1071. I will explain the advantage of Internet of Things. The first point is privacy or security. Privacy is a big issue with IoT. All the data must be encrypted, so that data about your financial status or how your company works is not common knowledge at the workplace or with your friends. Kerana apabila anda masukkan apa-apa sahaja maklumat anda ataupun maklumat syarikat anda, ianya akan tersimpan di situ walaupun sudah padam. Berkemungkinan juga, data dan sebuah syarikat boleh dicuri oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan duit. Second point is complexity. There are several opportunities for failure with complex system. For example, both of you and your work partner may receive message that the inventory at factory is over, and both of you may end up buying the same thing. That leave you double quantity required, or there is a bug causing the printer to order in multiple times. IoT ni rangkaian yang pelbagai dan kompleks. Sebarang kegagalan atau bug dalam perisian atau perkakasan akan membawa akibat yang serius. Bahkan, kegagalan kuasa boleh menyebabkan banyak kesulitan. Selain itu, walaupun IoT menyelesaikan tugas dengan mudah, banyak juga operasi yang rumit. Keseluruhan dalam IoT juga tidak mudah untuk diperbaiki dan memerlukan masa yang agak lama untuk menyelesaikannya. The third point is data breach. Data breach is the international or unintentional release of secure and private or confidential information to an untrusted environment. Other terms for this phenomenon include unintentional information disclosure, data leak, information leak, and also data spill. Oleh hal yang sedemikian, penggunaan IoT tidak begitu mudah untuk kita. Menggunakan IoT ini juga boleh membuatkan data pribadi kita sendiri lebih terdedah. Statistik ada menunjukkan beberapa angka yang membimbangkan jika menggunakan IoT. Ramai manusia atau syarikat yang menjadi mangsa keadaan ini berlaku. Oleh itu, kita haruslah sentiasa berwaspada dalam menyebarkan atau menyimpan segala maklumat tentang pribadi ataupun syarikat. Next is dependence. The IoT obviously is depend on the internet connection, and when there is none, it cannot be used. Pada masa kini, kita amat bergantung kepada penggunaan IoT. Bukan hanya dalam perniagaan, tetapi kehidupan peribadi kita. Kita semua tahu, penggunaan IoT memerlukan sambungan internet yang kuat. Sekiranya tiada internet, ianya akan menjadikan masalah kepada kita. Sekiranya kita tidak memuat turun maklumat yang diinginkan dengan cepat, kita akan cenderung menjadi gelisah dan marah, walaupun mengenai kandungan yang paling mudah untuk dicari. IoT tidak selalu memberikan yang terbaik dalam diri kita. Oleh itu, kita perlulah mengetahui cara lain selain untuk menggunakan IoT sahaja pada perniagaan maupun kegunaan pada diri kita sendiri. Last point is lesser employment of staff. The company will hire skilled workers with high IoT knowledge because it will make it easier to work for a company. Contoh, pekerja yang kurang mahir mungkin akan kehilangan pekerjaan kerana automasi aktiviti harian. Hal ini menyebabkan masalah pengangguran dalam masyarakat. Masalah yang muncul adalah disebabkan munculnya teknologi-teknologi baru dalam sebuah industri. Dengan menggantikan aktiviti pekerjaan harian menjadi otomatik, akan menjadikan keperluan sumber tenaga manusia menjadi sedikit. Hal ini dapat menimbulkan masalah pengangguran dalam masyarakat. Assalamualaikum and hi, my name is Nur Syuhada binti Abdul Zawawi. My meeting number is 23-S19 F1083. I will explain 4 challenges using Internet of Things in supply chain management. First is security is a barrier to IoT. Okay, security is a major issue for every internet-connected industrial system. In a world where cyber attack becoming more common, IoT technology could be just another loop for hacker. With a new malware being discovered, it is clear that the risk exists more than ever. Okay, maksudnya, salah satu cabaran dalam IoT adalah security. Security ni sangat-sangat penting dalam sebuah company supaya company dapat melindungi data-data penting mereka daripada hacker maupun scammer. Okay, salah satu penyebab data boleh curi tanpa izin ialah new malware. Okay, new malware ni singkatan perkataan daripada malicious software yang boleh merosakkan komputer tanpa izin pengguna. Secara umumnya ialah virus. Oleh kerana adanya new malware ini, ia akan memberi tahap ancaman yang sangat drastik kepada sebuah company. Sama ada data disuntik ke dalam sistem maupun data diekstrak dari virus. So, ini adalah cabaran yang serius bagi company yang menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan praktik baru supaya data penting mereka dilindungi daripada ancaman cyber.
Second is connectivity issue. IoT heavily relies on having stable internet connection. When driver moving from one location to another location and there is not always a reliable network can cause some problem. Okay, maksudnya for location di beberapa lokasi. Okay, driver akan bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. So, tidak semestinya semua lokasi itu mempunyai rangkaian internet yang sangat luas. So, ia menyukarkan manager untuk track di mana lokasi terakhir driver tersebut and menyukarkan manager untuk memastikan sama ada goods atau item tersebut sampai pada masa yang ditetapkan ataupun tidak kepada customer. Due to low internet coverage and not much available in the area, this can cause driver to be slow in delivering good and can cause cost loss. Okay, maksudnya jika lokasi itu tidak mempunyai rangkaian internet yang sangat kuat, ia boleh menyukarkan driver tersebut untuk menghantar goods atau item kepada customer. If goods and item tersebut tidak sampai pada masa yang ditetapkan, ia juga boleh menyebabkan satu kerugian kepada company. Okay, the third is standard. Challenges facing the updating of standard which in IoT is standard for handling pseudo data and unpseudo data. Okay, pseudo data are stored in relational database and queried through, for example, SQL. And unpseudo data are stored in different type of non-SQL database without pseudo queries approach. Okay, maksudnya SQL ni digunakan untuk mengemas kini data dalam pakaran data atau mengambil data dalam pakaran data. Kalau non-SQL ni pula, SQL ni terdapat dalam berbagai jenis model data, antaranya dokumen maupun grafik. Okay. Lack of technical skill to leverage network integration tool, for example, talents to plans, execute and maintain system. Okay, maksudnya contoh penggunaan SQL tadi. Okay, bila pekerja tidak mengemas kini data dalam SQL tersebut, ia boleh menyebabkan pekerja-pekerja lain sukar untuk melihat atau cek berapa kuantiti goods yang ada dalam inventory. Okay. Contoh lain boleh menyebabkan kerugian. Just apa? Okay, customer beli barangan kita 10,000 unit. Bila pekerja yang berhubung dengan customer tersebut cek di SQL tersebut ada 10,000 unit. So, cukup untuk memenuhi permintaan customer. So, bila customer tu selesai membuat proses pembayaran dan proses seterusnya, bila pekerja di inventory cek semula, good tersebut ada 500 unit saja. So, di situ company terpaksa mengeluarkan kos untuk menambah lagi 500 unit untuk memenuhi permintaan customer. Okay, the last challenges is skill gap. Adjusting to managing connected system will require intensive planning for warehouse worker and vehicle driver. Planning the security practice and outlining the guidelines for using corporate platform is a time-consuming process. Finding a team skilled enough to design a solution that cater to the company is a challenge on its own, considering the lack of professional IoT training. Okay, maksudnya pengambilan pekerja baru. Okay, dia akan memberi cabaran dalam proses pekerjaan kerana pekerja tersebut tidak mempunyai kemahiran dalam menggunakan sistem yang disediakan oleh pihak company. So, ia akan memberi proses pekerjaan itu tidak berjalan dengan lancar kerana memerlukan training dan bantuan daripada manager atau organisasi di dalam company tersebut. So, manager kena make sure sebelum mengambil pekerja baru, manager harus menerangkan dulu apa guideline, apa kemahiran yang perlu ada dalam diri pekerja supaya proses pekerjaan nanti berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurshazila binti Abdul Mubin. My matric number 23 DLS 19F1075. Now, I want to present about the Internet of Things and its impact on supply chain. First point is the Internet of Things in supply chain management through building a smart and secure system of SCM. For example, have prepared a website for suppliers and managers. Track the flow of products at each stage in supply chain management through the radio frequency identification technology. Each product attacked with RFID tag and scan through RFID reader. The second point is IoT stores tag ID in database. All information about product will be entered by suppliers and then upload to managers.
In IoT, the supplier and manager can get perfect information of the entire life cycle of goods, and this will achieve transparency of supply chain management. The third point is for assessing security criteria of proposed system of supply chain management. IoT propose a framework which integrates nitroscopic decision-making trial and evaluation laboratory technique with analytic hierarchy process. The nitroscopic decision-making trial and evaluation laboratory technique is utilized to infer cause and effect interrelationships among criteria of smart supply chain security requirements. Depending on obtained information from end metal, the nitroscopic AHP is utilized to calculate weight of criteria and sub-criteria. Then the last point is the integrated framework will help researchers and practitioners to design score system of supply chains. For example, is the method and AHP in nitroscopic environment to deal effectively with vague, uncertain, and incomplete information. That's all from me. Thank you.